आज्ञा नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा आसिले 60,000 कोटी टंकार प्रकल्प घोषणा कले। ताकू नहीं सोशल मीडिया रे नानादी चर्चा है। जमीती पॉलिटिकल चर्चाटी होची धर्मेंद्र प्रधान कहीं आसिलेनी, तांकू बोधे आउ दल पचारू नहीं। ठीक से भाव मोदी कहीं आसुचंदी, आ द्वारा डबल इंजिन सरकार ओडिशा कौन पाउची। ए राजनैतिक अनुशीलन चर्चा पर्यालोचना आगे एमती जारी रहिबो, एटा स्वाभाविक कथा। एथिरे द्विमत हबार नाही। जेतेबेले बिजु जनता दलर कर्मीटीए सी कौन पसंद करिबो जे मोदी बारंबार आसंतु, ना कांग्रेस चाहिए जे आसंतु। ठीक से बेले राहुल गांधी आसते बीजेपी समालोचना करुला। ए राजनीति रे समालोचना जारी रहिबो, किंतु मोर प्रसंगटी होउची जे मुख्य विरोधी दल बा विरोधी दल एमाने बेसी परिश्रम करने कथा ना शासक दल बेसी परिश्रम करने कथा। साधारणतः आपण जानिथिबे परिश्रम बेसी विरोधी दल करने कथा, कारण सरकार दोष दुर्बलता को ग्राउंड लेवल रे पहुँचाइबा, निज कर्मी को मजबूत करवा। कहीं सरकार जितेबले भारतीय जनता पार्टी किछि किछि पंचायत स्तरीय नेता हूँ बा जोटा मीडियम स्टेज जो मैंने नेता माने सरपंच समिति बा जिला परिषद स्तर नेता माने से माने सब बेले टिके आगे एपट सेपट हुंती। एटा आम गत 15-20 वर्ष भितर बहुत थर देखीचे किभली भाव में बिजु जनता दल बीजेपी हो एवं कांग्रेस नेता मानू पोचिंग करुला, ता नजर आम देखीचे। मूल कथाटी हूँ आपड़ गोटे कथा मार्क करेंगे, एठी किंतु आपड़ लक्ष्य करेंगे ओडिशा रे आजिका दिन में शासक दल अधिक परिश्रम करुच्ची। आपरती जे मनमोहन सामल कहीं किसी अभियान आरंभ करना मु जानवर किसी आवश्यक नहीं। कहीं तांकर सबुठारु बड़ शक्ति होची नरेंद्र मोदी। आजिका दिन में राज्य बीजेपी रो शक्ति नरेंद्र मोदी एवं ओडिशार भोटर माने बीजेपी को जो परिमाण में भोट देइछन्ति। जो दुईटी कारण आम जानीचे, गोटे हूँ मोदी एवं गोटे हूँ बीजेडी रे विरोध करने। बीजेडी जो असंतुष्ट गोष्ठी थिला से माने किसी भोट गला। तेबे कथाटी हूँ जे मोदी इतिमध्य 2024 रु जेतेबेले जून मासरे सरकार आसिला भारतीय जनता पार्टी से समय भितर मोदी जी जून रे आसिले, जेतेबेले सरकार गठन है, नुआ सरकार शपथ नेले, अमित शाह भी आसते। परवर्ती समय सुभद्रा योजनार शुभारंभ करागला, से तेली प्रधानमंत्री आसिले। परवर्ती समय डीजीपी कॉन्फ्रेंस है पाखे नवेम्बर मसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्तर आसिले। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी मसरे, पुणी से जनवरी है उत्कर्ष ओडिशा बा मेक इन ओडिशा सम्मिलनी, से तेली भी आसिले। एवं जेतेबेले सरकार प्रथम वर्ष पुराणी है से भी मोदी आसीथिले एवं आज मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आछंती। गाय मोट हिसाब कले मोदी 7 थर ओडिशा आसिले। आपण कहिबे लाभ कौन? एक कथा दुईटा कथार विचार करवा। गोटे जदि कहे देश राज्य कौन पाउची सेटा समय कहब कौन पाई, किंतु मु कहूँ पॉलिटिकल फायदा। पॉलिटिकल फायदाटा हूँ भारतीय जनता पार्टी नेता माने कार्यकर्ता माने सेमानक मनरे जोश भरुची एवं लोकों मनरे गोटे धारणा भी सृष्टि होची मोदी ओडिशा उपरे फोकस करुछंदी, जेउथिपाई से बारंबार ओडिशा आसुछंदी। विभिन्न प्रकल्प देखिए कैबिनेट रे मध्य ओडिशा उपरे प्रकल्प मध्य आसुची। विरोधी हिसाब रे आमे समालोचना करि परबा किंबा कहि परिबा जे एथुरु लाभ कोन होउची। आज्ञा लाभ क्षतिटा साधारण लोकटिए विचार करिवो। आमे केवल सोशल मीडिया रे बाड़ई छाटी हेले बा शंख भवन बा कांग्रेस भवन रे मुखपात्र माने मीडिया को डाकी चारिपद कहीदेले सेटा सेते प्रभावशाली होई न थाए। ग्राउंड रियलिटी माने कौन जितेबाला नेताटी आसुचंदी 50,000 कि लक्षे लोक गदा करा जिवो, जेमती मोदी आसिले रोड शो करा जिवो। 10-15 कन्स्टिट्यूएंसी नेता को डका होची। झारसुगुड़ा गले पश्चिम ओडिशार सबु कन्स्टिट्यूएंसी किछि किछि लोक आसिले 50,000 रु लक्षे लोक पर्यंत गदा करागला। अर्थात कार्यकर्ता मानक मध्य गोटे जोश भरिला। किंतु आपण देखिए मुख्य विरोधी दल बिजु जनता दल गत 15 मास भितर कार्यक्रम शून्य,
ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ହେଲା, ଆମର ରାଜଭବନ ପାଖରେ ଧାରଣା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 147ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକ ତ ଆସନ୍ତିନି, ଜେନେରାଲ ଆସି ବି ପାରିବେନି ଏବଂ ଆଖପାଖ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜଭବନରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭା ଆଗରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କଥା ହେଉ, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବେଶୀ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ କର୍ମୀ ଲେବୁଲ କମି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଜୋସ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମୀଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଜୋସ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କମିଛି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ହାରିଗଲା, ବିଜେଡ଼ି ହାରିଗଲା, ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବେ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ନେଇକି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଯାଇକି ଆଜିକା ଦିନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିଗଲାଣି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗତ 2-3 ମାସ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଟା ଆଉ ନର୍ମାଲ ନଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଉ ପରମିଟ୍ କରୁନାହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ କହିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ କାମନା ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାକୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଯୁଗ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, ସଂସ୍କାର ଆସିଛି, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏମିତି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଲୋକେ ନବୀନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଲିରେ ଯାଉଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗଦା ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଣାଯାଉଥିଲା, କେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ କୁହାଯାଏ କି କେଉଁ କଲେଜକୁ କୁହାଯାଏ କି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଲୋକ ଟାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ଟାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଏ ଦିନେ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିନା ଆଉ ଏତେ ଲୋକ କେହି ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା 2024 ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବା, କାଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତକୁ ବିଜେଡ଼ି ପଳେଇବ, ସରକାର ପଳେଇବ, ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ସେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, ବିଜେପି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ସମସ୍ତେ ଏକଥା ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ ବୁଲି ପାରିଲେନି। ଏମିତିକି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଅନେକ ନେତା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ନ ବୁଲି ପାରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ମଜବୁତ ହେବ ଏକଥା ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଭାବୁଥିବେ ସେ ହୁଏତ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡ଼ିର ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଭାବିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାକୁ ପଚାରିବେ, ତା ମନର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ନ ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବନି। ଏହି ମୌକାରେ ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କୋଟିଏ ଭୋଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଥିଲା, ସାଧାରଣତଃ ସେ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରିବନି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି 5% ନେବ ଟାଣିପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି 20-25% ଭୋଟ
टाणी पारिबो। तेणु मोदी एई मौकारे ओडिशा उपरे फोकस करछन। आपण देख खाली मोदी नहंती, अमित शाह भी आछंती, जेपी नड्डा भी आछंती। एबे पुणी निर्वाचन नाही एते थर आछंती। आगामी दिन में देखिबे पंचायत निर्वाचन पाखई आसीबो, फ्रिक्वेंटली लगातार भाव से आसवे कहीं पूर्व भारत में माने से जोटी जोटी इक्वेशन कषि पश्चिमबंग हो पारानी, झारखंड हो पारानी, आपण देखिए बिहार बिना नीतीश रे बीजेपी नुह। तेणु तांकर प्रकृति जो आकलन करते पूर्व द्वय जो स्ट्राटेजी करते सबू राज्य पाखापाखि सामान स्ट्राटेजी, किंतु से माने खूब सहजरे ओडिशा रे सफल हो गले। एवं ओडिशार पॉलिटिकल नैरेटिवटा आप लक्ष्य करेंगे कांग्रेस जीतुला तो एकाधिक्रमे 15-20 वर्ष धरी कांग्रेस शासन कर चलला। देखिए बिजु जनता दल आइला तो एकाधिक्रमे। तेणु मोदी जानी ओडिशा लोकंर भल पाइबा थरे जीतीगले भोटा इंटाक्ट रहिबो। माने थरे जदि से लोकंको आउ टे चहलै दबा, जो राजनीतिक पानी टे चहलै दबा, ताले माछ गुड़ा धीरे धीरे एमती बढ़ती, जाल माछ छड़ा माछ जदि बढ़े, ठीक से बेलार मोदी स्ट्राटेजी होची ओडिशा राजनीति रे केवल मते नहीं कि चर्चा हो एवं बीजेपी रो कार्यकर्ता मन में जोश भरू एवं आमे ही विकल्प हो आगामी दिन जितबू अण कांग्रेस भोट गुड़िक बीजेपी टाणी पार। ये स्ट्राटेजी को आम अनुध्यान न करिकी जदि बिजु जनता दल फैन करेंगे आपण कौन जानते आपण कौन कहे, किंतु आज्ञा सत्य जोटा सत्य दुई दुगुणे सबुबले 4 हम, से बीजेडी पाई हो कांग्रेस पाई हो बा बीजेपी पाई हो। आउ जदि जे न बुझी पारिबो तांकु किए कहबो। तेणु एथुरु अनुध्यान करंतु आगामी दिन में ओडिशार राजनीति केउं भली भाबरे जीवो। जदि नवीन बाबू मैदान को न आसिबे ताले एक बाखिया भाबे बीजेपी आड़ को गले आश्चर्य हबार नहीं। आपण कहिबे जे बीजेपी रे मते गोष्ठी कंदल थाई पारे अछि, किंतु सेटा एते प्रभाव विस्तार करिवनी कहीं लोकों को फ्लो जदि थोड़ा आरंभ हो गला। जेमिति नवीन बाबू 24 वर्ष धरी शासन क्षमता को आसिले, जदि बीजेपी वर्तमान एकाठी होकर लड़वा आरंभ कर मोदी जो क्रेज रही ओडिशा रे, ताहाले 2029 रे भी भारतीय जनता पार्टी जीति पारिबो। किंतु नवीन बाबू जदि मार्केट को ओल्हेबे, नवीन बाबू जदि पंचायत को बुलिबे, ताहाले हुए तो ए अंक बदली पारे। नमस्कार आज्ञा।